Ini dibaca nggak ya? Terus tadi aku apa banget ke makan dibikin sampah kan nggak apa-apa yang penting kalau kan dulu tuh yang berapa ini apa banget tapi nggak enak ngomong kan ngomong itu tutup kameranya nah benar tuh bantu makan apa itu open ya baca baca gua tuh baca baca itu yang link saya tuh. Dari jam 6 saya baca Pak kalau udah masuk lagi Pak. apa Kalau udah masuk lagi taruh oh ya ya oke belum Samsudin lapisan tugas Nur Iwan oke beneran batuk
Good evening. Good evening, Ibu. Good evening. Good evening. Good evening, Ma'am. Sebentar ya. Sebentar saya mau absen dulu. Advanced linguistic. Iya, 9. Dian Kurniawan ada? Dian ada nggak? Ada, Bu. Ada. Dwi Widodo, Belum kelihatan. Faisal, Ada. Nuridwan, Ada. Hadir. Jalia, Belum masuk. belum. Muhammad Rifki, Belum belum. kelihatan. Sahrul Syah, Hadir. oke. Suhardi, Yes, ada. Jajang, belum kelihatan. Syamsuddin, Ada, Bu. Idam Faras, Ada, Bu. Dewi Suryanti, Ada, Bu. Rifki, Belum kelihatan. Ratu Lala. Ada, Bu. Okay. So today, whose turn today? Pak Samsudin ya? Oke, silakan Pak Samsudin. Is it 2 session or 1 session? Sorry. It's okay. Siapa saja kita yang maju, nanti 1 atau 2, nanti kita lihat sesuai perkembangan nanti diskusinya. Pak Widodo siap ya? Pak Widodo ya? Ya Pak, gimana Pak? Siap untuk presentasi sekarang. Oke, siap Pak. Sekarang. Oke, berarti ada 2 sesi. Yang siapa aja duluan? Siapa? Silakan. Belum tentu 2 sesi Pak. Siapa saja yang siap tampil sekarang. Nanti takutnya diskusinya panjang kan. Nanti jadi PHP dia nggak jadi tampil. Baik. Yuk, Gitu. siap Bu. Oke. Pak Dwi Widodo, could you please turn on your camera Pak? Saya kangen nggak bisa lihat Bapak. Siap Bu. Oke, thank you. Okay, check. Can you see the screen, please? Yes. Yes, Okay. of course. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Bu Oom and thank you, all my Honorable. friends whom I love. Okay, allow me here today in this good opportunity to present our material today by the chapter Language in Social Context. Okay, for introductions, I think language in social context, it means we want to talk about sociolinguistics. And sociolinguistic, from its word, is it combination of social structure and linguistic structure. It means actually is very huge, huge concerns, huge materials, because talking about sociology and also in linguistic. But we hear also about the sociology of language. Is it different is it same with the sociolinguistic? In many literature, I can find that it's not same, because the sociolinguistics, its main focus is society on language, but the sociology of language, its main focus is language effect on society. I think that's two things different, to do different things. Okay, next, what is the sociolinguistics?
I take a definition of the sociolinguistic from Woodruff. Sociolinguistic is concerned with the investigation, the relation between language and society, with the goal being a better understanding of the structure of language and of how language functions in communications. And I can find who's the first use the term of sociolinguistic. He is Heber C. Curry in 1952, and also developed by Committee on Sociolinguistics of the Social Science Research Council in 1964, and the Committee on Sociolinguistics of International Sociology Association in 1967. And the founder of sociolinguistics, there are two, that William Leboeuf from USA, and the second is Basil Bernstein from UK, United Kingdom. And here's the pictures, the person we can see, William Leboeuf and the Basil Bernstein. So next, about the scope of sociolinguistics, there are two kind, about the micro sociolinguistic, and the second is micro sociolinguistic. Macro sociolinguistic, it's analyze social status and linguistic social functions. Is it like question who utters, which language, how and when, with whom, and what social circumstance, and what its goal, and what is the consequences. And the second one is micro sociolinguistic. It's elaborate language purity and the change of language use, explain function and use of the language purity, such as dialect, sociolect, regiolect, idiolects, style, register, and so on. About the micro sociolinguistic related to the language purity will be discussed at the next slide. So about the sociolinguistic concerns, I think according to Dimar in Malabar, that many concerns learned in the sociolinguistics. The first is social identity of the speaker. Second is social identity of the listener involved in the communication process. And third is social environment of utterance take place. Number four is synchronic and diachronic analysis of the social dialect. Number five is different social appraisal of speaker and behavioral form of utterance. And six is variety level and language style. Seven is applied practice of sociolinguistic research. Okay, so what is the correlation between language and society? I think the opinion of Woodruff that there are possibly relation between language and society. The first here, social structure may influence the linguistic structure. Second, linguistic structure influence social structure. And the third, language and society influence each other. It's become like a bidirectional influence. And the last is, there's assumed that there's no relationship at all between linguistic structure and social structure. It means that each is independent of others. Okay, next about the speech community. Okay, several definition I take from many experts. From the Lyon, all the people who use a given language or dialect. From the Leboeuf, is not defined by any marked agreement in the use of language element, so much as by participant in a set of shared norm. This norm may be observed in the offered types of evaluated behavior and by uniformity of abstract pattern of variation which are invariant in respect to particular level of usage. Okay, in another definition, I can make it in short. Speech community is a group of people who share similar ideas, uses, and norm of language. There are different purpose it means the group of speakers get together
such as social, religious, political, cultural, and so on. Okay, this about the micro-sociolinguistic. Just know what I said about the variety of language. What is the variety of language? I took definition from Hudson's. It is a set of linguistic items with similar social distributions. There are some terms. The first I take here, dialect, the variety of language characteristic of group speaker. It consists to regional dialect, or we can say regiolect, and it's grouped by geographically. And the second is socio-dialect, or we can say sociolect. It's grouped by social factor like the socioeconomic, age, gender, and ethnicity. Next about the idiolect. Idiolect is a variety of language within a single speaker. Is it related about the distinctive of the speaker itself? Third is style. Style is language variety specific to contexts or situations. And different with the register that the occupational style using a specialized or technical jargon, it describes the language of group of people with common interests or job. Or the language used in the situation associated with the such group, such as language of doctors, engineers, journal, and etc. Accents, varieties which differ from one another only in pronunciations. Okay, another thing is about the code switching and borrowing. Code switching occur when people use two or more languages to communicate. For example, maybe in many occasions we speak in Bahasa and we speak in English. It means it's code switching actually. Speakers who code switch are often fluent in both or their language, but according to monolingualism thing that it's happened because the speaker is not competent in one of his or her language. Another thing is borrowing. Borrowing occurs when a single language is dominant, but a single word from a second language will be inserted. Okay, sometimes we practice it in our daily conversation when we speak about for example, in the many term of sociolinguistic, and we don't know in bahasa, for example, in bahasa, and we don't know the meaning in bahasa, but we know in English, so we borrow from English. It means it's happened borrowing. Next about mixed language. Mixed language occur when there is a heavy code switching occurring in language. So it's happened mixed language. Lingua francas, it's a language used for communication between different language users for people whose first language differ, such as pigeons between European colonizer and African slave. That means Swahili. About the pigeons, Pidgin is a new language which developed in situation where the speaker of different language need to communicate but don't share a common language. It's a language with no native speaker actually, so it is restricted in use. And the last is about the Creole. Creole. When two Pidgin speakers marry and their children start learning Pidgin as their first language, it's become a mother tongue of a community. Is it like, for example, is Jamaican Creole and Hawaii Creole English? Okay, I think that's all what I can deliver to you all. Thank you.
Thank you very much. Maybe we can do our discussion. Fazam, Yeah. can I ask you a question? Okay. Can you show us the slide of social context and language? Yeah, the Social. second. Yeah, this one. The first one, Pak. The previous one, Pak. Okay. Yes. Okay. Just want to ask you a question. How does social context affect the language learning, Pak? How does social context affect the learning, the process of learning language? Social contact influence Yeah, the process of learning the soc- language. learning language. Social Yep. context in learning language. In the learning language, I can maybe from this, because for example, in the classroom, we know that every student have many places they are coming from. For example, they are from Japanese, or maybe from Sundanese. Okay, uh, they are really influenced in learning English, because they have a first language as maybe as Sundanese. They learn English as the second language. Of course, he not he can left behind the first language. For example, I maybe I can find some student in my class. For example, in there is one student. He's coming from Java. Okay, so he speak English, ask me questions, but in Japanese accent. Okay, maybe sorry sir, can I ask you some things just like this? For example, I think, is it so influenced? Okay, is it one of the origin of student? It's influenced their learning language. I think that's Mr. Hardy. Yes, Thomas. What was the question? How What was does the question? how does the social contact influence language learning? Mm. Okay, that's good. I think it's quite comprehensive about language in social context, because we talk as well about the using of English recently in some class, social class. If we talk about young generation or millennial generation, I don't know, who use English quite different with the current English, or with official English. As you know, the English in social media. What do you think about that? English in social media. Is it the correct English? No, there are many colloquial. There are many colloquial terminology, informal, slang, etc. Yeah, but today we have many kind of English. As you know,
we have English Jaksel. Do you know about bahasa Inggris Jaksel? Jakarta Jaksel. Selatan. Yeah, Uh-huh. Oh. bahasa What's it Inggris about? Jaksel. So it code mixing between English and bahasa, but both of language don't respect about the rules. Indonesian bahasa rules or English rules. The both of language, but it is used in a communication, and it shows the social class of the user. What do you think about that? Do you hear about bahasa Inggris Jaksel? Do you know about that? Yes, Jakarta. Yeah, Yes. they are mixing Indonesian with English. that's what we call code mixing. Is it good code mixing for you? Hmm. What do you think about code mixing? Sometimes not good. Sometimes not Okay, good. sometimes not good. Yeah. Yeah, because I hear sometimes Indonesian married with American, they have a child, but sometimes, yeah, like a slangan, Bu. Indonesia Slang. or English slangan. Slang. Yes, like I'm sorry, Pak. I am tidak Sundanese. Slang language. I'm Sundanese, so I don't understand what slangan is. It is a Slangan. slang language. iya like tidak seperti yang ada kita pelajari saat ini, Bu. Yeah, Mungkin of sebenarnya. course. Me, yes, of course. Yeah, but you have to know how to differentiate between code switching and code mixing. Code switching is okay, but code mixing, some experts says that it's strictly forbidden for code mixing because it will ruin both language. So bahasa Inggris Jaksel, we call it code mixing because it's a mix between bahasa and English. Yeah. And some way they not respect the kaidah bahasa as well as English rules. Or maybe I don't know about Japanese and bahasa Indonesia code mixing. I don't know. Or as I heard about bahasa ngapak. Is it code mixing No, that's the or a original. variety of language? Yeah. Bahasa Jawa ngapak or bahasa ngapak. I don't know. Is it code mixing or it's only variety of Javanese language? So Variety of language. variety. So if we talk about bahasa Inggris Jaksel, what do you think? Is it code mixing or code switching? Code Um, mixing. okay. It is Mixing. it is a little bit confusing, Ibu. Can I ask you more question in order to be clear? Now, example, Bu. I present something in front of people, in front of the class, for example. Sometimes in order to make the students clear about what I explain, and then I use bilingual. Sometimes I explain more on English, but in order to be what is it? In order to give more stress on the meaning. Or code So mixing. you do Switching. code It is switching. switching. Code You do code switching, switching. Pak. Because okay. you didn't ignore the grammatical. Yeah, that's what you do is code switching, Code Pak. switching. But code mixing is
the mix without or they don't respect the rules Okay. of both language. Code. But sometimes what we do in front our students is code switching, because sometimes, for example, you explain in English, and for make it clear, you do explanation in bahasa. Yes. So you do your code switching. So switching. Okay. Okay. Code switching is Okay. better than code mixing. Of course, Yeah. because in code switching, we still respect our rules of language, both language. Okay, Yeah. but code mixing, they don't respect the rules. Okay, Yes. yeah. So if you know about bahasa Inggris, that's what we call code mixing. An example of code mixing. For example, aduh aku tuh ya mau jalan-jalan ke luar negeri, tapi situasi nggak memungkinkan, which is sekarang masih still pandemic, etc. etc. Okay. Okay. So they always use which is, and then Literally. Masih Sorry? still. ya, Literally. oh iya, literary, aku tuh literary tebal. That's what. Ya mungkin orang penutur bahasa Inggris juga nggak akan mengerti, karena hanya satu atau dua kata saja yang diselipkan dalam bahasa Indonesia. Yang lebih dominan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia ini juga bukan bahasa Indonesia baku, bukan juga bahasa Indonesia yang tidak baku. Kalau misalnya saya sudah tua, bahasa Indonesia-nya nggak begitu. Mungkin masih muda yang masih mengikuti sosial bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia. Jadi memakai bahasa itu menunjukkan kelas-kelas sosial. Walaupun dibilang kelas sosial itu sudah tidak ada, tapi pada prinsipnya kelas sosial itu masih diciptakan. Satu, jelas dari kondisi ekonomi menciptakan kelas sosial. Dua, kondisi sosial budaya, dan yang sangat juga berpengaruh adalah pemakaian bahasa, karena kadang-kadang ada orang yang tidak termasuk kelas itu kemudian ikut-ikut menggunakan bahasa itu agar sosialnya naik. Ya. Lagi tadi Pak Dian, selengean itu apa Pak? Saya pikir slang tadi saya dengarnya, bukan slang ya Pak ya? No, it's Bukan, Bu. different, Bu. Jadi Ngasal, Bu. Ngasal. ngasal, Bu. Jadi tidak pada Semaunya Bu itu Bu. semaunya itu, Bu. mungkin bahasa. Oh, Oke. selengean itu bahasa Jadi kita Jawa. tuh kadang Slang. Semaunya sendiri. ya seperti itu. Oh, suka-suka gitu. Semua dewe, Bu. Suka-suka. Ya suka-suka. Gambaran dari karakter. Jadi kita tuh kadang bingung mendengarnya tuh seperti seperti kita dibikin bingung sama bahasa yang dia pakai gitu, Bu. Padahal dia orang Amerika, Bu. Kadang Oh, entah itu anaknya atau yang bapaknya gitu, selengean. Bu. Jadi berarti yang bahasa Inggris Jaksel Yang itu mungkin- masuk selengean. Kalau menurut saya sih, saya kan hampir setiap hari ketemu orang-orang itu, Bu. Mungkin dari Texas, ya mungkin seperti dicampur aduk lah, Bu, mungkin. Jadi tuh bahasa yang diselengain dari sana mungkin, atau kayak how do you do, jadinya howdy, atau ya kita dengernya jadi asing gitu, Bu. Oh, itu Jadi bukan selengean, itu versi bahasa oral yang mereka misalnya ketika ketemu apa kabar gitu, mereka cuma bilang sap, what's Itu, up Bu. gitu, Betul. sap.
hanya begitu. Ya, Ya. tapi buat kita mungkin selengean karena suka-suka ya kok begitu. Tapi dalam masyarakat mereka memang itu yang di cara mereka berkomunikasi memang begitu gitu. Mungkin seperti orang-orang anak muda sekarang ya yang menggunakan bahasa Indonesia juga kadang-kadang kuping agak aduh ini ngomong apa sih gitu. Nah, yang selengean tadi yang seperti Bapak bilang itu bukan code mixing. Karena dia hanya ya dan mereka juga hanya gunakan itu untuk oral language saja. Tidak bukan kalau menulis mereka tulis biasa aja. Ataupun kalau misalnya menulis pesan yang lebih singkat lagi di WhatsApp atau di kalau dulu SMS mungkin juga tapi disingkat semua misalnya apa kabar WhatsApp dan sebagainya atau howdy you do itu howdy misalnya hanya begitu tulis ini karena apa karena secara oral itu biasanya bukan bahasa resmi dan itu maksud saya bukan suka-suka karena hampir seluruh penutur bahasa Inggris misalnya di Amerika mengerti itu. Misalnya untuk bagian Texas mereka mengerti semua. Oh, gitu. begitu ya, Bu. Iya, misalnya tapi mungkin antar orang Texas dengan orang New York nggak ngerti apa sih maksudnya dia misalnya. Karena apa? Karena kadang-kadang walaupun ya mungkin mencoba menangkap untuk mengerti. Mungkin di New York punya juga yang Pak Dian bilang selengean tadi, mungkin di New York juga ada. Jadi mereka dengan lokal itu gaya berbicaranya bagaimana itu ada. Begitu. Nah, itu semua berdasarkan pada konvensi sosial. Apa itu konvensi sosial? Artinya perjanjian walaupun tidak ditulis, artinya masyarakat itu menerima. Seperti halnya kita misalnya, kemarin kita jalan-jalan loh keliling kota untuk lihat gimana sih suasana kota. Ya, itu bahasa Indonesia biasa. Tapi kemudian ada yang bilang, semalam kita berpusing-pusing untuk lihat suasana. Itu juga sudah konvensi, mereka mentertawakan kita mentertawakan mereka, kok pusing-pusing sih gitu. Jadi artinya itu konvensi sosial, itu yang ada dalam konsep sosial itu langue dengan parole itu begitu. Jadi langgenya adalah misalnya bahasa Indonesia, kemudian parolnya itu dalam suatu masyarakat tertentu bagaimana dia mengucapkannya. Itu konsep bahasa sebagai sistem tanda. Jadi bahasa itu menunjukkan sesuatu di situ. Konsepnya sama, ada bahasa menunjukkan tanda kata sosur. Nah, dia ada konsep langue dan parol. Langue itu aturan berbahasa dan parol itu adalah masing-masing bagaimana mereka menggunakan bahasa itu. Mungkin dalam langgenya bahasa Jawa ada parolnya bahasa Ngapak, ada parolnya bahasa Solo, ada parolnya bahasa Jogja. Padahal semuanya sama, langgenya itu adalah bahasa Jawa. Tapi ketika mereka berbicara ada yang membedakan begitu. Itu konsep langue dan parol dari bahasa sebagai sebuah sistem tanda dan bahasa yang berlaku dalam sesuai dengan konvensi masyarakat. Atau misalnya permainan catur, Bapak Ibu. Catur itu kan semua bidaknya itu harus berjalan. Jadi ada aturan-aturannya. Tapi ketika si kuda berjalannya L, kemudian si raja berjalannya boleh kemana-mana, nah itulah parolnya. Yang lebih khususnya gitu. Saya kira contoh yang lebih dekat itu adalah bagaimana bahasa dalam masyarakat ketika langgenya itu bahasa Jawa, bahasa aturan-aturan berbahasa Jawa, parolnya itu yang katanya khusus dia mau menggunakan seperti punya ini teritorial khusus bahasa Ngapak itu. Nah, itu contoh dari parol. Memangnya ini ya khusus ya kalau bahasa Ngapak itu ya sekarang ini lagi in ya. Ya. Yang orang Jawa Tengah siapa nih? Pak Dwi. Jogja, itu Bu. bahasa saya banget Bu itu Bu. Oh, Pak Dwi Jogja bukan Jawa Tengah ya, Pak Dwi ya? Bukan, Bu. Itu ngapa Oh, di Jogja daerah bukan saya Jawa Tengah. Tegal, Brebes. Karena buat saya itu ada di Jawa Tengah. Jadi saya Iya. pikir orang Jawa Tengah. Bukan ya, berbeda. Nah, itu. Bahasanya sama bahasa Jawa ya, Pak Dwi ya. Sama, Bu. Tapi parolnya dia bahasanya bahasa Jogja.
Ada pakolnya lagi, Pak Dian dari mana Pak Dian? Kalau saya dari Makassar, Bu. Cuman istri Oh. Sunda. Oh, kirain orang Jawa. Oh, atau bisa Bukan, Bu. bahasa Sunda, Pak Dian. Bisa, Bu. Itu menunjukkan makanya sekarang yang lagi rame saya kira di Jakarta juga banyak ngapak itu. Katanya itu Pantura. Tapi bukan juga ya. Karena lewat dari Pantura agak masuk-masuk juga termasuk ya di kawasan Jawa Tengah. Saya nggak tahu, mungkin Pak Cirebon, Dwi Widodo Cirebon. nggak tahu karena teritorialnya beda ya Pak. Oke, Berarti jadi itu itu yang Pak. bahasa Inggris Jakarta Selatan itu malah saya baru dengar Bu, apa itu mungkin termasuk apa Black English Bu ya? Bukan, itu maksudnya kalau varietinya saya nggak tahu ya, mungkin bisa dimasukkan atau enggak, tapi kayaknya nggak masuk karena itu hanya baru kata-kata. Masa Bapak baru dengar? Itu udah lama sekali. Itu udah lama sekali varian itu, bukan varian sih. Itu termasuk code mixing karena dia mencampur adukan. Yang lebih dominan memang bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya hanya 1-2 kata dia selip-selipkan saja. Seperti tadi, aduh aku tuh literally sebel deh sama orang itu. Nggak ada jelas, dia hanya menyebutkan aja kata literary. Senang sekali memasukkan kata literary. Terus kalau ngobrol apa-apa nanti ada which is begitu. Itu ciri khasnya. Jadi kata-katanya itu literary, which is, apalagi ya Bu Lala ya? Like, pokoknya gitu deh. Nggak semua. Dan kalau ngomong pasti diselipin kata itu. Artinya dia bukan ngomong bahasa Inggris, enggak. Hanya diselipi itu aja. Jadi itu betul-betul code mixing, dicampur aduk, begitu. Kadang-kadang ya ya memang dia tidak mengikuti aturan tata bahasa, kedua bahasa Indonesia enggak, bahasa Inggris enggak. Kalau code switching seperti yang kita lakukan di kelas misalnya, itu namanya code switching karena apa? Kita masih respect terhadap tata bahasa, kaidah. Jadi misalnya Bapak Ibu menerangkan dalam bahasa Inggris, kemudian untuk lebih jelas Bapak Ibu menerangkan dalam bahasa Indonesia. Tentu saja karena kita guru, kita masih respect terhadap tata bahasa, kita masih pakai tata bahasa. Nah kalau code mixing itu enggak. Dan itu juga memunculkan kelas sosial baru. Kenapa disebut Jakarta Selatan? Karena itu daerahnya dianggap sebagai daerah elit, daerah orang kaya. Jadi yang sering jalan-jalan ke luar negeri, seolah-olah pintar sekali bahasa Inggris, tapi sebetulnya bahasa Inggrisnya nggak lancar. Makanya dia diselip-selip kata-kata itu. Orang-orang yang di luar itu yang ingin masuk ke kelas itu dan dianggap kelasnya lebih tinggi, itu ikut-ikutan menggunakan bahasa Indonesia Jaksel itu. Oh Pak Dwi Widodo baru dengar. Oh. Iya Bu, belum nggak tinggal di sini. Baru pindah. Iya, tapi itu sudah fenomena ya, banyak sekali kalau Bapak browsing bahasa Inggris Jaksel Banyak, pasti Bu. keluar itu semua. Bapak Dari Dwi YouTube. tinggal di mana Pak Dwi? Ini baru pindah ke daerah Bintaro ini Bu. Oh, sudah 6 tidak bulan di Jogja ini. lagi. Iya. Oh, oke. For good, you stay in Bintaro for good? Ya, Ngajar di situ? baru mulai ngajar tahun ini Bu. Oke. Ya, Bintaro nggak termasuk Jaksel. Daerah Kemang dan sebagainya, tapi semua sudah merata dan mereka ikut-ikut begitu. Coba aja dengar. Kadang-kadang artis atau tweetnya Pak siapa dulu Sandiaga ikut-ikut juga yang begitu. Nah, itu kadang-kadang orang tua yang ikut-ikut mungkin ingin disebut muda, gaul, banyak sekali karena itu menunjukkan kelas sosial tertentu begitu si bahasa Inggris Jaksel itu. Pak Dian tinggal di mana? Halo, saya di Bekasi Bu, di Harapan Indah. Dekat Pak Hardi kayaknya Bu. Udah sering dengar dong bahasa Inggris Jaksel. Justru saya kerja di Jakarta Selatan Bu. Itu siswa SMA mereka kalau Bapak dengar bicaranya begitu kan ya Pak ya, tahu kan? Sering dengar? Iya Bu, di lingkungan kita tuh banyak anak JIS Bu. Ya kalau anak JIS enggak itu. Ya kadang-kadang ya, tapi anak JIS kan mereka mampu berbahasa Inggris dengan baik karena mereka sekolahnya berbahasa Inggris. Jadi mungkin mereka code switching ya.
Tapi ini yang Iya, betul. kadang-kadang orang-orang yang ingin ke Inggris-Inggrisan, apa bahasa Jawanya keminggris ya Pak Dwi ya. Nah itu yang ke Inggris-Inggrisan itu yang seringkali jadi merusak karena apa, dia tidak mampu. Sebetulnya mereka nggak bisa berbahasa Inggris, hanya untuk menunjukkan bahwa istilahnya gue loh atau gue gaya. Nah itu mereka pakai bahasa itu. Pak Dian ngajarnya di mana? Saya tidak ngajar Bu, tapi saya kerja di lingkungan masih orang Amerika juga Bu. Oh, saya pikir ngajar di situ. Tapi saat ini lagi trainingin anak-anak JIS juga Bu. Bahasa Inggris. Training kerja. Semampu saya Bu. Ah, bagus, tidak apa-apa, teman-teman bisa bergabung ke Padian tuh untuk memberikan training. Oke, good. Karena biar bagaimanapun tetap aja yang kita ketahui tentang English grammar itu tetap harus kita terapkan pada siswa-siswa, karena kalau sampai terjadi code mixing itu yang rugi juga mereka sendiri, para penutur bahasa, karena kalau dihadapkan pada para penutur asli bahasa Inggris tentu nggak akan dimengerti, komunikasi nggak akan jalan, begitu. Jadi bahasa itu in social context dia juga menentukan penghargaan orang terhadap dalam masyarakat itu, penggunaan bahasa. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sesuai kaidah, masih ada etika, nah itu orang juga akan lebih menghargai daripada orang yang saat ini, apalagi dari media sosial ya, etika berbahasa itu udah kurang. Etika berbahasa yang ada adalah hanya komunikasi biar cepat, tidak, ya masalah etika dikesampingkan. That's what we call language in a social context, maksudnya begitu. Bagaimana sih penggunaan bahasa di masyarakat. Nah, untuk dikajinya memang ada satu ilmu sosiolinguistik itu untuk melihat penutur bahasa apa dan bagaimana, dan tadi sudah cukup banyak dijelaskan Pak Syamsuddin mengenai Creole, Pidgin, itu juga khas. Bukan cuma bahasanya, sampai ke kulinernya pun dia khas. Atau di kita mengenal masakan peranakan, bahasa peranakan, hampir sama kurang lebih begitu. Jadi pertemuan dua budaya menghasilkan bahasanya juga khusus dan budayanya juga budaya campuran itu. Begitu ya. Oke, is there any other question? Untuk masih dengar, ini saya hujan gede, biasanya sinyal hilang. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, thank you very much Pak Syamsuddin, thank you for your presentation. Kita nggak bisa dua nampaknya karena tanggung, tinggal 7 menit. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.